आरजीकर मामले में फिर गरमाया माहौल। संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत मिलने के विरोध में दिखा तनाव। कई पार्टियों के सैकड़ों लोग उतरे सड़कों पर। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। कोलकाता आरजीकर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ हैवानियत मामले में मुख्य आरोपी में से एक अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला पार्क थाने के ओसी अभिजीत मंडल को अदालत ने जमानत दे दी है, क्योंकि सीबीआई ने 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। इसीलिए कोर्ट ने इन दोनों को जमानत दे दी है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने सीबीआई और राज्य सरकार के विरोध मोर्चा खोल दिया है। आज संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत मिलने के विरोध में कांग्रेस की ओर से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस की ओर से आज सीबीआई कार्यालय निजाम पैलेस में सामने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। एक्साइड मोड़ में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और वहां से निजाम पैलेस तक मार्च कर वहां पर जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच साठ-गांठ हो गई है। सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल न करना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस मामले को दबाने की कोशिश भाजपा और टीएमसी दोनों के द्वारा मिलकर की जा रही है। वहीं संदीप घोष को जमानत मिलने के विरोध में एसयूसीआई ने सीजीओ कॉम्प्लेक्स अभियान का आयोजन किया। आरजीकर मामले में आरोपी संदीप घोष को जमानत मिलने के विरोध में एसयूसीआई की ओर से सीजीओ कॉम्प्लेक्स अभियान का आयोजन किया गया। आरजीकर मामले में सीबीआई के द्वारा 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करने के कारण आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल की जमानत मिल गई। इसी के विरोध में एसयूसीआई की ओर से सीजीओ कॉम्प्लेक्स अभियान का आयोजन किया गया। इसी क्रम में देखा जा रहा है कि आरजीकर मामले में आरोपियों को जमानत मिलने के बाद एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। আজকে যে আপনারা প্রতিবাদ করছেন, আমরা দেখেছি গতকাল সন্দীপ ঘোষ এবং ওসি তারা দুজনেই বেল পেয়ে গেল সিবিআই অপদার্থতার জন্য। কি বলবেন? দেখুন, আজকে শুভঙ্কর সরকার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির নেতৃত্বে সিবিআই অফিসে একটু পরেই জোরদার বিক্ষোভ হবে কংগ্রেস পার্টির তরফে। তার কারণ মোদি ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন সেটিং ইটিং আর গেটিংয়ে বিশ্বাসী। যারা এত বড় একটা অর্গানাইজ ক্রাইম করলো তারা রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে বেল পেয়ে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বেল জেল কোনো যাত্রায় কিছুতে হচ্ছে না। এই সিবিআই কেন, ইডি কেন পশ্চিমবঙ্গেই একমাত্র শূন্য পাচ্ছে? সারদানার ওদায় শূন্য পেয়েছে, সব চোটেরা রাস্তায় ঘুরছে। তাহলে তৃণমূল এবং বিজেপির ভেতরে কি এমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে উচ্চ পর্যায়ে যে মোদি ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পুরো শুয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে? এটাই তো অদ্ভুত। আজকে যে ওখানে যাবেন, ওখানে গিয়ে কী কী কর্মসূচি রয়েছে আপনাদের? শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে কর্মসূচি হবে, একটু পরেই দেখতে পাবেন। আমরা কিছু স্পেশাল আইটেম নিয়ে এসেছি সিবিআইকে গিফট করার জন্য, সেগুলো ক্রমশ প্রকাশ্য। সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আমি আজ একটা কথা বলি, যে মিনি বাসের লোন নেয়, যে দেখবেন বাড়ি করার জন্য লোন নেয়, ব্যাংক যদি টাকা শোধ না করতে পারে ব্যাংকে, ওই মিনি বাস টেনে নিয়ে চলে যায়। আর 42,000 কোটি টাকা ব্যাংকের টাকা মুকুব হয়ে গেল। কি কারণে হচ্ছে? ছোট যারা দোষ করেছে, বড় দোষ করেছে বিষয় নয়। মহিলাদের ওপরে আক্রমণ মানে সে ধনী লোক করুক, বড় লোক করুক, গরিব করুক, এটা বড় প্রশ্ন নয়। অন্যায় অন্যায়। তো আজকে জয়নগরের ব্যাপারে, কুলতুলির ব্যাপারে, আজকে ফারাক্কার ব্যাপারে সাজা হয়েছে, তাকে আমি স্বাগত জানাই। কিন্তু আরজিকর এটা লালসার শিকার না সংগঠিত ক্রাইম, এই বিষয়টা সিবিআই বলতে পারলেন না। তার মানে ভারতবর্ষের ভেতরে যদি কোনো গুপ্তচর ঢোকে আর তারা কোনো অন্যায় করে সমস্ত এভিডেন্সকে লোপাট করে দেয়, তাহলে সিবিআই কি করতে আছে? আসল কথা, সিবিআইকে তোতা পাখি করে দেওয়া হয়েছে, সিবিআইকে দলীয় এজেন্সি করে দেওয়া হয়েছে। আর পশ্চিমবাংলার পুলিশ আর সিবিআই, পশ্চিমবাংলা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার, আপনাদের বলি অশুভ আতাত, নাটক খেলা।
তাই বিজেপির যারা নাটক খেলা খেলতে চান না তারা দয়া করে আসুন। আমার মনে হয় আপনাদের কাজ করার জায়গা কংগ্রেসের পতাকার তলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারবেন, এটাই আমার আবেদন বাংলার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে, তৃণমূলের যারা সচেতনশীল মানুষ আছেন তাদের কাছে। এটা সত্যি বাংলার লজ্জা। এ কোন সিবিআই, এ কোন ইডি, আর কোন বাংলার পুলিশ, বাংলার প্রশাসন? এটাই আমাদের প্রশ্ন আজকে। ভারতের বিচার ব্যবস্থার উপরে সাধারণ মানুষের আস্তে আস্তে আস্থা আমার কথা, কলকাতা হাইকোর্ট তারা চলে গেলেন একদল লোক সিবিআই চাওয়ার জন্য, যখন রাজ্য পুলিশ তাকে ইনভেস্টিগেশন করছে। পরিণামে কি দেখতে পেলাম? পরিণামে দেখতে পেলাম যে সিবিআই কেসটাকে নিয়ে আর কারুর কোথাও কিছু বলার মতো জায়গাই থাকলো না। এটা তো অশুভ সন্ধি, কিন্তু এটাকেই আপনারা ভাবুন শুভ সন্ধি। সেই কারণে আজকে শিক্ষা দপ্তরের লোকেরা যারা করাপশন করেছিল একে একে ছাড়া পাচ্ছে। আজকে অনুব্রত মণ্ডল তিনিও ছাড়া পেয়ে গেলেন, এত নাকি অভিযোগ। তাহলে কোনটা ঠিক? আমার প্রশ্ন, এই সিবিআই, ইডি, কলকাতা পুলিশ, কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক বাংলার মানুষ আগামী দিনে সিদ্ধান্ত নেবেন নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু নির্বাচনের সময়ও ওই একই ঘটনা। তো তাই আমি মনে করি বাংলার মানুষকে আজকে প্রতিবাদে সামিল হতে হবে, শুধু রাজনৈতিক দল প্রতিবাদ করলে হবে না। সিবিআই, ইডি কে 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 অ্যাক্ট করছে বলুন না? এখানে নারদা সারদা কেস, তারপরে আরজি করের ঘটনা, 3 মাসে চার্জশিট দিতে পারে না, তার জন্য ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। আপনারা বলুন তো, এতদিন তো আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে। এটা লজ্জাজনক ঘটনা, অশুভ সন্ধি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের। এটা শুধু তার বিরুদ্ধে বলেন, ও তার বিরুদ্ধে বলেন, এটা একেবারে নাটক। যেটা আমরা জগদীপ ধনখড়কে দেখতাম, এখানে খুব তিনি নাটক করতেন। আবার তিনি যখন ভোটে দাঁড়ালেন তখন দেখলাম যে তৃণমূলই তাকে সাপোর্ট করার জন্য পার্লামেন্টে অ্যাবসেন্ট থাকলো। তো সবটাই পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের নাটক চলছে। এ লড়াই খেলা, যুদ্ধ খেলা চলছে। আসলে সবটাই সেটিংয়ের বিষয় এবং অশুভ সন্ধির বিষয়। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. in collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with using 5 structure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy, Admission open for new session 2025 and 2026. pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसकेँ। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक।